Oke, assalamualaikum mas bro. Kita mancing lagi mas bro. Kita spotnya kali budi rumah mas bro. Kita pakai Yehang Super mas bro. Joran Yehang Super. Mantap. Panjang 360. Kita mancing cuman sebentar ini mas bro. Nanti kita kerja. Nah, nggak usah pakai lama, kita langsung lanjut aja mas bro. Oke mas bro, kita langsung lanjut ya mas bro. Kita kasih umpan dulu. Umpannya pakai tempe mas bro. Tempe yang sudah tidak layak dipakai ini mas bro. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah bibine njaluk lawe gak ono sing gede-gede. Respon kita pindah mas bro. Kalau tidak ada respon kita pindah. Pindah aja mas bro, nggak ada respon. Oke mas bro, kita lanjut mas bro. Kita lanjutin mas bro. Semoga ada respon di sini mas bro. Tuh makan mas bro. Wait, berat mas bro, berat mas bro, berat mas bro. Segini mas bro. Tuh, mantep babon wajarnya mas bro. Kita masukin dulu mas bro, bentar mas bro. Wait, berat mas bro, mantap. Segini mas bro, jos gandos, babon mas bro. Dapat mas bro. Mantap mas bro, segini mas bro. Kita pindah. Oke, tintlip mas bro. Tintlip. Oh lah, babon mas bro. Wah lah. Wih. Gila mas bro. Wih, gila gedenya mas bro. Mantap cuy. Telak mas bro. Mantap mas bro, babon ternyata mas bro. Bentar, tak lepas dulu mas bro. Ini dia mas bro. Wih, mantap kali mas bro. Gede banget anjay. Wih, lanjut. Kita masukin. Lanjut lagi. Yo, wih, langsung sikat mas bro. Wih, dapat lagi mas bro. Segini mas bro. Mantap abangku. Dijembai. Langsung lanjut lagi. Wih, langsung dimakan mas bro. Oh ternyata ikan seluang mas bro, ataupun cedol. Kita bawa gurih ikannya ini mas bro.
Kita lanjut lagi. Yo, makan yo. Kena arus mas bro. Wih, langsung dimakan mas bro. Tuli. Yo, oke. Tuk, mantap mas bro. Ini agak gede ini mas bro. Kita bawa aja mas bro. Yo, kita bawa. Yo, terusin sampai babon melem. Babon wadaran yo makmu si gede main maem. Alah, yo lanjut nih. Oke, makan lagi. Oke. Dapat lagi mas bro. Wih, segini mas bro, mantap. Wadah ininya, wih, gede cuy. Kita bawa cuy, itu jembayi, guys, mantap. Kita bawa aja, karena gede kita bawa. Lanjut lagi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Oke. Mantap mas bro. Ini dia, wih, mantap. Kayak mancing di kolam mas bro. Ikannya banyak banget. Ikan gurih. Lanjut lagi. Yo, makan lagi yo. Terus nih. Aduh, gak kena mas bro. Yo, lanjut lagi yo. Langsung senggol mas bro. Wit tak. Alah mas bro. Segini lagi mas bro. Kita bawa mas bro. Gurih ini ikannya mas bro. Mantap. Nah, jos. Wih. Lanjut lagi. Gak usah jauh-jauh. Wait, langsung wait. Aduh, gak kena. Tidak kena. Lanjut lagi. Iya, cari duar. Oke. Selep. Kena. Alah, lepas anjir. Lepas mas bro. Lepas. Gak apa-apa. Biar manggil temennya dia. Wis, langsung sikat mas bro. Wit. Ini dia mas bro. Gak apa-apa, segini mantap. Dari tadi di sini ya mas bro ya, gacor banget. Yo, lanjut. Wis, langsung sikat masuk. Wis, tidak kena. Yo, lanjut. Kasih paham ikannya, babon. Oke. Ya Allah mas bro, segini mas bro. Kita rilis mas bro, kecil. Oke mas bro, kita satu kali lagi kalau dapat kita pulang mas bro, karena udah siang ya mas bro.
Oke, beneran mas bro. Oke. Wah gila babon mas bro. Ini dia mas bro. Wih. Dalam mas bro, kita pulang, kita spill dulu ikannya. Ini dia kita mas bro, ikannya mas bro. Ini yang jackpot yang tadi ya mas bro. Wih, babonnya mantap mas bro. Tuh, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mas bro. Kita lanjut, kita pulang dulu ya mas bro ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe ya mas bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.